So ngayon turuan ko naman kayo kung paano mag-install ng Microsoft 2021 version, yung latest. So yan. Oops, sorry. So yan. Ito lang tayo dito. Hanapin mo lang yung file. So ito po ay pre-activated na. So i-install natin siya through CMD. So ito. Wait lang, parang may mas ito pala. So yan, right click mo lang yan. So run as administrator. So yan, automatic na yan, nag-run. Running installation. So yan, kung makikita nyo po yan, automatic na yan. 4% na. So mabilis lang po yan. So 7% na siya. So kung makikita nyo, no, through CMD lang. Yan, running installation. So yan, installation finish na raw. So yan, diretso nyo na yan, tapos na raw, diretso na siya ina-activate, no? Kusa na yan activate. Yan, kung makikita nyo. So yung activation mode niya, auto renewal. Yeah. Converting Office 2000 Pro 2021 LTSC. Yan, okay na yan. Activated na yan, guys. So automatic rin yan nag-close. So i-try na natin yung office natin, mga katekis. Ito, open natin yan. So yan yung lalabas. So ang bilis, iba talaga pag naka SSD. So accept lang natin yan. Ito pa, close lang natin. And then punta tayo sa account para ma-check natin. So yan mga kaibigan, oh, nakateki. So activated agad siya. Para activated yan, 2021 version po yan mga katekis. Yan lang.